Halo, selamat pagi Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Asari. Sebanyak 24 tentara cadangan Israel tewas dalam hari terburuk kekalahan Israel di Gaza pada Senin 22 Januari 2024. Mereka tewas ketika sedang memasang bom di dua bangunan untuk menjebak markas Hamas di jalur Gaza. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Laksamana Muda Daniel Hagari. Hagari menyebut 21 tentara tewas ketika dua bangunan yang mereka ranjau untuk dibongkar meledak setelah militer menembaki tank di dekatnya. Ledakan itu menyebabkan reaksi berantai yang menyebabkan bangunan runtuh, di mana sebagian besar tentara Israel masih berada di dalamnya. Sebelumnya, tiga tentara Israel juga dilaporkan tewas dalam serangan terpisah di jalur Gaza Selatan, sehingga total tentara yang tewas dalam sehari di Gaza adalah sebanyak 24 orang. Dikatakan bahwa ini adalah jumlah korban terbesar dalam satu hari dalam perang 3 bulan tersebut. Sebagaimana diketahui, pasukan pertahanan Israel atau IDF melancarkan operasi besar untuk merebut sisa wilayah Khan Yunis yang menampung ratusan ribu pengungsi Palestina. Hagari mengatakan bahwa operasi itu dimaksudkan untuk membersihkan perbatasan dari infrastruktur Hamas dan untuk memungkinkan puluhan ribu pengungsi Israel kembali ke rumah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Salah seorang warga bernama Syaban, 45 tahun mengatakan bahwa tank-tank Israel bergerak maju ke barat melintasi kota yang padat menuju Mediterania. Tank tersebut menutup jalan terakhir menuju pantai pada hari Selasa, bahkan menghalangi jalan keluar bagi warga sipil yang hendak mencoba melarikan diri ke barat daya menuju perbatasan Mesir. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Selasa 23 Januari pun bersumpah bahwa Israel tidak akan berhenti untuk berperang di Gaza sampai mendapatkan kemenangan mutlak. Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah mengalami salah satu hari tersulit dalam perang tersebut. התבשרנו על אירוע קשה ובו קרסו שני מבנים על כוחותינו שפעלו במרכז רצועת עזה. במהלך פעילותם כתוצאה מפיצוץ קרסו שני מבנים על לוחמים רבים שנמצאו בהם באותה שעה. ראשונים להגיע לאירוע היו לוחמי יחידה 669 ולאחר זמן קצר הצטרפו אליהם לוחמי חטיבת החילוץ וההדרכה במטרה לאתר ולהוציא מן ההריסות את הלכודים הרבים. חטיבת החילוץ וההדרכה מיומנת, מאומנת ומצוידת היטב לאירועים מסוג זה. אנו ערוכים ומוכנים עם כוחות נוספים כדי לפעול בעומק הרצועה לאירועים דומים ככל שידרש. Kekalahan Israel yang diumumkan pada hari Selasa 22 Januari 2024 dirayakan sebagai kemenangan oleh Palestina. Kekalahan yang dimaksud adalah tewasnya puluhan tentara Israel atau IDF ketika mereka bertempur di wilayah selatan dan di jalur tengah jalur Gaza. Sami Abu Zuhri, kepala kantor politik Hamas di pengasingan, mengatakan bahwa kekalahan Israel adalah bukti bahwa sayap bersenjata Hamas semakin menguat, yang menyebutkan tujuan Amerika Serikat dan juga Israel untuk menyingkirkan atau melemahkan Hamas tidak mungkin terjadi begitu saja. Salah seorang warga Palestina yang berlindung di sebuah sekolah di Deir al-Balah mengatakan bahwa perlawanan Israel malah menjadikan Gaza sebagai kuburan bagi pendudukan. Abu Khaled mengatakan semakin lama pasukan Israel berperang, maka semakin lama pula warga Palestina menderita. Israel menganggap kekalahan tersebut sebagai pengorbanan yang diperlukan dalam perang melawan pejuang Hamas yang menyerang kota-kota Israel pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, warga Blina Rhodes di jalan di Yerusalem mengatakan bahwa Hamas harus disingkirkan agar Gaza kembali aman. Sebab bila tidak, mereka tidak memiliki tempat untuk tinggal. Sebagaimana diketahui, Israel juga telah berjanji untuk memusnahkan Hamas yang bersumpah untuk menghancurkan Israel dan
menguasai Gaza sejak tahun 2007. Sejak Israel melancarkan serangan darat pada bulan Oktober, hampir 2,3 juta penduduk Gaza telah kehilangan rumah mereka. Sebagian besar kini mereka tinggal di kota-kota di utara dan juga di selatan Khan Yunis. Meskipun perang tersebut masih mendapatkan dukungan publik yang begitu besar di Israel, ketidakpuasan muncul terhadap strategi Netanyahu. Sejak pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka bersumpah tidak akan pernah mengizinkan negara Palestina untuk merdeka dan mengingkari landasan kebijakan Timur Tengah sekutu utama Israel yakni Washington. אתמול היה אחד הימים הקשים מאז פרוץ המלחמה. אנחנו איבדנו 24 מטובי בנינו הגיבורים שנפלו על הגנת המולדת. יחד עם כל אזרחי ישראל, אני דואב על כל אחד ואחד מהם. אני מחבק את המשפחות שעולמם השתנה לעד. אנחנו שולחים תפילה כאן לשלום פצועינו. צה"ל בודק בדיקה יסודית של האסון. אנחנו חייבים להפיק את הלקחים ולעשות הכל למען שלום לוחמינו. אנחנו בעיצומה של מלחמה שאין צודקת ממנה. במלחמה הזאת יש הישגים גדולים, כולל היום בהשלמת הכיתור של ח'אן יונס, אבל יש גם Gerakan Perlawanan Islam atau Hamas menolak usulan Israel untuk membebaskan sandera untuk gencatan senjata selama 2 bulan di jalur Gaza. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Hamas menurut outlet berita Israel Yediot Ahronot pada Selasa 23 Januari 2024. Mereka enggan menerima kesepakatan jeda pertempuran ataupun gencatan selama 60 hari dan juga pembebasan ribuan warga Palestina yang sedang dipenjara. Sebab menurut Hamas sendiri, Hamas mengetahui bahwa ada akal licik dan juga tipu daya dari Israel. Hamas mengatakan pihaknya tidak akan menyetujui gencatan senjata yang hanya berlangsung sementara. Sebab Israel mengatakan bahwa gencatan senjata apapun yang terjadi harus bisa melemahkan Hamas dan memastikan bahwa Hamas tidak lagi menguasai Gaza yang dapat mengancam keberadaan Israel. Maka dari itu Hamas tidak akan menyetujui gencatan senjata tersebut kecuali dengan penghentian perang. Sebelumnya, seorang juru bicara Israel mengatakan bahwa pemerintah belum menerima jawaban negatif tersebut dari Hamas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, yang menjadi perantara perjanjian sebelumnya antara Israel dan juga Hamas, mengaku masih optimis bahwa kesepakatan baru itu akan tercapai. Namun rupanya negosiasi terkait gencatan senjata selama 2 bulan ini ditolak oleh Hamas. Yuk. Demikian program Breaking News pagi hari ini. Saya Nurul Asari dan juga tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.